Wadidaw, lihat teman-teman. Di situ banyak sekali mainannya teman-teman. Wih, sepertinya itu mainan berlumpur teman-teman. Oke teman-teman, mari kita kumpulkan dulu mainannya teman-teman. Sebelumnya kita cari dulu wadahnya teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini sudah ada wadahnya teman-teman. Oke, mari kita kumpulkan satu persatu mainannya teman-teman. Wih, lihat teman-teman, sangat berlumpur. Wadidaw, berlumpur sekali. Wih, sangat berlumpur teman-teman. Wadidaw, berlumpur sekali. Wih, lihat lumpurnya teman-teman. Wadidaw, berlumpur sekali. Wih, sangat berlumpur. Wadidaw, berlumpur sekali. Oke teman-teman, mari kita cari air bersihnya dulu ya teman-teman. Setelah itu, wah, ternyata mainannya jatuh teman-teman. Oke, mari kita cari air bersihnya dulu ya teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Di situ sudah ada air bersihnya teman-teman. Wih, sangat bersih sekali teman-teman. Oke, mari kita bersihkan mainannya dulu ya teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata di sini ada mobil keren teman-teman. Wih, mantul. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ternyata ada truk militer pembawa roket teman-teman. Wih, mantul. Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata ini beko eskavator teman-teman. Wih, mantul. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada truk damkar teman-teman, atau truk pemadam kebakaran teman-teman. Wih, mantul. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada truk dump truck teman-teman. Wih, mantul. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada truk pengangkut sampah teman-teman. Wih, mantul. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada mobil off-road teman-teman.
Mantul. Wah, tinggal satu teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada mobil eskavator teman-teman. Wih, mantul. Wah, sudah habis teman-teman. Oke, mari kita bersihkan dulu keranjangnya teman-teman. Wah, sudah bersih. Wah, lihat teman-teman, mainannya sudah pada bersih teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye.